ও পরিয়া বড় বাবুল লোক লোক যিনি মেম্বারশিপ হতো তিনি সারফার ইয়দাতম আপনার তারিখ ওয়াইটি তিনি ওর খাতা নাই ও তার তিনি খাতা মানে ইয়া বলি বাংলা খাতায় যিনি মন প্রাইমারি কমিটি খাতা নাই জিংকে ওয়াইটি মঠকে সংক্রমণ বিষয়টি কমিটি খানান বাগে গরিব বদল সিকলা বদলতে তিনি फाइव वार्ड के जगह 9 मेंबर का जहां दे jotan sekangono tisai rinai sim brom gana YTF nation ayo glokthong dipra motha ayo glokthong bubagra ayo glokthong bubagra ayo glokthong turi dofa ayo glokthong Bobagaran je naikol mung je sini kiba MD sirong ni tuidul mung sing tam ni baga primary committee makhaka main udosong gai sing je grassroots main ga sini grassroots je sini je para gaw para je tongna rasa borok se main important sini dofan bagai sini thansa ni mari sanamna bagai sini greater tiprolen mana ni bagai abon bagai no sing je bobagaran naikol mung je sini ni je tuidul mung rok bai sing je primary committee kaisa khana ni thang tom plus khana nangkha main ang sana musung mamo haise main jungde khamani porewa je tam sing amono niyom niti ba discipline tei cholina nang omo kaisa ang sai khnar nai sing main ga khamani pora je primary committee khamani porewa sing tam khaya na sing kaisa ain chini bisingo je ain mane kaisa sing tamo discipline manna ragnai nai discipline sara kiba chini je committee je group khamani bising tino chini kaisa o discipline o barja je manai rak borok kaisa discipline niyom niti no tei mana ragnai mani lainai mani lai ma soli lainai kaisa te kaisa nasli layawoi kaisa te kaisa sejalayawoi oma haike sing discipline tei kaisa mani lainai abon bagino sing je primary committee ne je leadership je tei dul tongai rongno hai koine mo song norok je barja mamani porewo norok omono je butike samung khajani butike chini palbaksa ba thansani mario tunani je borok bai butike communication ka tongnani plus je parao thangai butike norok samung khajani chini greater tipulen movement bagai sing greater tipulen sara sing chini borok jini dofa ba chini 19 ta dofa tei sing sawi manlia jodi chini greater tipulen jodi maya ngakai sing jotno mane oma hai অবস্থা যে অবস্থা হামে বসকাং যে ফাইতং অবস্থা চিনি তিপারা সারং অবস্থা স্পেশালি আওনো বুবাগরা বারিবার মাস হাও যে जों গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড যে মুভমেন্ট খায়াসা চিনি 19 টা দফাতেই থাংजागला नै आवon बागानो जों oma हाइकाय जत्त गोरों जागाओ गोरों VC जागाओ VC माने एडिसिभ भिलेज जों oma हाइकाय प्राइमारी कमिटी खावै पाइद्रप तापा तिनी अरो पश्चिम बेलसरो तिनी लास्ट अनखाखाओ आवon बागानो जों मेन गा डिसिप्लिन मान नारंनाय कायसाते कायसा मानि लायनाय oma हाय दे थानसा टाउन बागे जों थानसा मा तंबा पालबाक्सा थानसा बुबागरा सब थानसा ने चिरि खक दंगो नगो जों जदि थानसा यांखा भाइचारा बावन बागनो स्पेशली जों चिनि स्पेशली चिनि युथ YTF TFF रक स्पेशली चिनि बुरै बदल अमरगो थानसा खाय पालबाक्सा खाय सामुमा खायनाय चिनि बुबागारानि नायकुल मंपा बुबागारानि आइडियोलॉजीनो जों सक्सेस बिनि इमांनो मुख थांखायना गाय जों थानसानो मा तंलायनाय गाय मेन उद्देश्य तमो चिनि 2023 नि जे एसेम्बली इलेक्शन 2023 नि जे एसेम्बली इलेक्शन काय चिनि मेन 2023 नि इलेक्शन गाय चिनि मेन कायसा तमो डू और डाई बुबागारा बारिबार जे साव बिनि जे कुनु जा थाङै जे बक्तबरि फायबा बुबागारा बारिबार साव चिनि मनो लास्ट फाइट 2023 विधानसभा इलेक्शन चिनि लास्ट फाइट नै ताङै बो मा साकाना अब आं कायसा नरन कायसा ब्रिफ खाय किसा कयता शर्ट खाय आं सावना 2026